الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها المسلمون والمسلمات أسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد أيها الإخوة الناظر في حال المجتمعات وفي حال مجتمع المسلمين خاصة يجد أمرا عجيبا من انتشار كثير من المفاسد كالخيانة والبغضاء والحسد والبغي والقطيعة بين الناس وغير ذلك من الأمراض التي حلت بمجتمع المسلمين. ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء داعيا على رأس 40 سنة ربى هذه الفئة المسلمة خلال 13 سنة في مكة على الحب، على الإخاء، على الإيثار، على الصبر، على التفاني في خدمة الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون بأنه خير بأن يكون ملكا وبأن يكون حاكما لجزيرة العرب وبأن يكون أغنى الناس في جزيرة العرب على أن يترك هذه الرسالة التي تدعو إلى الخير وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأبى صلى الله عليه وسلم، رفض ذلك، رفض أن يكون ملكا يملك الدنيا، بل رفض أن تحول صحراء مكة إلى ذهب من أجله صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش للناس صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لا يقول أبنائي أبنائي زوجتي زوجتي فاطمة فاطمة، وإنما يقول أمتي 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 صلى الله عليه وسلم. فجاء ليصلح القلوب صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون بأن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما نقف في الصلاة لا ينظر إلى أجسامنا، لا ينظر إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا. عندما تقف في الصف تصلي الله سبحانه وتعالى يقف بينك وبين الكعبة، أنت ماثل أمام الله. عندما تقول الله أكبر الله سبحانه وتعالى ينظر إليك. عندما ينظر الله إليك علاش كتفكر في الدنيا؟ لماذا تفكر في الأموال؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك إصلاح القلب كان من أهم الأمور التي يجب على الإنسان المسلم أن يعمل لها. الإنسان عندما يمرض يمشي عند الكارديولوج، ولكن هنا الكارديولوج هو ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما يستوي به دينك وجسمك وقلبك، وقد أنزل في القرآن شفاء. الكارديولوج ديالك هو القرآن. وسنرى بأن هذا القلب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وسواه، الله سبحانه وتعالى قدر خلق وهدى وقدر سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء في أحسن تقويم سبحانه وتعالى، وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليقوم الناس ويقول لهم عودوا إلى الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم سورة للإسلام، ما هو الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطا دار واحد الخط هكا طويل وقال هذا هو الصراط المستقيم، هذا الطريق، هذا هو الطرق التي توصلك إلى الجنة، طريق واحد. لذلك ندعو في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، هو هذا الطريق المستقيم. ثم خط خطوطا خارج عن هذا الخط وقال وهذه سبل الشيطان،
الشياطين على كل طريق شيطان أو أكثر. الخيانة شيطان، والبغضاء شيطان، والحسد شيطان، والغل شيطان، والجري وراء الدنيا شيطان، وهكذا. والشبهات والشهوات عليها وعلى طريقها شياطين كثيرة تضل الناس وتبعد الناس عن الطريق المستقيم. فالقلب هو ملك الجوارح ومحركها. القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما بقاش في la tenue vestimentaire ou le cœur. C'est le roi de tous les membres. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés d'une meilleure façon. Et il a créé ce cœur par lequel tu aimes, par lequel tu détestes, par lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce cœur est sujet aux maladies. Il est atteint par des maladies. Je ne parle pas des maladies, les cardiologues, etc. Mais je parle de la maladie de la jalousie, de la haine, de la rancune, de la rancœur, du fait d'aimer les passions, de suivre ses passions, de courir derrière les plaisirs de la vie, d'ici-bas. Et ce cœur, il s'enveloppe par les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne في سورة المطففين يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس, les fraudeurs, sourate les fraudeurs, jusqu'à ce qu'il dit بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont commis comme péché, comme trahison, tout ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé une trace sur leur cœur, un point noir, plus un point noir, plus un point noir, jusqu'à ce que le cœur devienne tout noir. C'est comme la rouille sur le fer. Il faut le laver. Mais s'il devient tout noir et que toi, tu ne te repens pas à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, tu vas être égaré, tu vas t'éloigner de ce chemin que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tracé. Et il a dit, reste sur ce chemin. À chaque fois, tu dois équilibrer ton volant pour rester sur ce chemin. Sur les autres chemins, il y a des diables, il y a des shayatines qui vont t'inciter à faire le mal. Sur chaque chemin, il y a un shaitan ou plusieurs. Donc, le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le miroir, c'est le roi de tous les membres. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. لذلك جاء في الحديث الحسنات، إذا فكرت في حسنة بقلبك وبعقلك ولم تعملها كتبت لك حسنة. لماذا؟ كيف يعرفها الملائكة؟ كيفاش يعرفوا بأنك هممت بحسنة مازال ما خرجتش إلى الواقع؟ كيفاش يكتبوها؟ من قال لهم؟ ربما الله سبحانه وتعالى هو الذي قال اكتبوا حسنة أو 10 حسنات، وربما أن لهذه الحسنة التي هممت بها من قلبك عندها واحد الرائحة تنبعث من جسمك، عندها واحد النور ينبعث من جسمك، فالملائكة تنظر إليه وتكتبه حسنة، أنت مازال ما درتيهاش. فالقلب إذن ملك الجوارح ومحركها، وهو كذلك محل التقوى. التقوى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية في سورة البقرة، ولكن البر هنا في القلب. وسنرى بأن العمل الكثير ماشي هو اللي كيدخل الجنة، ماشي الصلوات الكثيرة والصيام الكثير والعمرة مور عمرة كل عام كل شهر والحج وما إلى ذلك هو اللي كيدخل الجنة، لا أبدا، وإنما الإخلاص والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخل الجنة، وإن كان العمل قليلا. لذلك يقولوا سبق درهم 100,000 درهم ولا مليون درهم ولا مليار درهم. لماذا؟ لأن الذي أعطى درهما بإخلاص سبق الذي أعطى 1000 درهم رياء وسمعة. العمل بحال يصلون في نفس الصف، ولكن واحد الأجر دياله ما بين السماء والأرض، والآخر ما عنده 0، وداروا نفس العمل، صلوا نفس الصلاة،
ولكن النية باش خرجوا من البيت ماشي هي بحال بحال. Je disais aussi que le cœur est l'emplacement de la piété. La piété, ayyuha al-ikhwa, elle est mentionnée dans le Coran quand on jeûne le mois du Ramadan. Pourquoi? Pour atteindre la piété. لعلكم تتقون. La piété, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le craindre, ce n'est pas trembler. Non, c'est quand on te dit taqillah. Ce que tu es en train de faire ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis sami'na wa ata'na. Tu as raison mon frère. Oui, tu as raison. Barakallahu fik. Mais je ne sais pas. Ça te regarde pas, c'est pas tes affaires. Non, tu lui dis barakallahu fik. Ça c'est un bon ami. C'est un bon voisin. C'est un bon compagnon. Celui qui te dit mon frère, on va aller prier le Jumu'ah. Mais avant d'y aller, lève-toi tôt, fais le Fajr. Parce que c'est pas le Jumu'ah, le Jumu'ah elle est importante. Mais est-ce que tu as pris le Fajr à l'heure? Hein? Il y a des personnes qui donnent de l'importance à le Jumu'ah parce qu'il y a trop de monde. Mais le Fajr, il lui donne pas d'importance parce qu'il y a juste une rangée qui est. Eh bien, sachez que ceux qui viennent à le Fajr, هادو qui sont meilleurs. بشر المشائين في الظلم يعني إلى الصلوات بالنور التام يوم القيامة. Qui يخرج في الليل. Il se réveille pour prier. Hein? Et en groupe, en plus. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce la bonne nouvelle, la lumière complète, le jour du jugement. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la piété elle est là, elle est dans le cœur. Il le dit 3 fois sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, mahillu nadari al-ilah subhanahu wa ta'ala, Allah il regarde les cœurs. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah ne regarde pas vos corps, comment vous êtes habillés, mais il ne regarde pas vos biens non plus. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous connaissez l'histoire de cet homme qui vient et qui dit à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, j'ai combattu dans ton sentier pour que ta parole soit la plus haute et je suis mort pour cela. Allah lui dit non, tu l'as pas fait pour moi, tu l'as fait pour qu'on dise de toi tu es courageux. Et il dit à l'autre qui a dépensé son argent pour construire des mosquées, il a participé. Hein? Mais il ne l'a pas fait pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la face de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il l'a fait pour qu'on dise de lui, il est généreux, il est riche. Celui-là, Allah lui dit, mais regardez, il a dépensé beaucoup d'argent. Il a dépensé beaucoup plus que celui miskin qui a donné juste 1 euro. Mais malgré cela, le jour du jugement, il n'y aura pas de récompense. Allah subhanahu wa ta'ala regarde le cœur. Il ne regarde pas nos corps et nos biens. Également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إن الله لا ينظر كما قلت لكم إلى صوركم وأموالكم. تقدموا حفظكم الله, avancez بارك الله فيكم. C'est les vacances, il y a beaucoup de monde, machallah, et il fait froid dehors. Donc remplissez les espaces vides, حفظكم الله. Et les frères qui sont à l'extérieur peuvent également entrer. Il y a beaucoup de places, je vois ici. Nous sommes en prière. الخطبة الجمعة, c'est une prière. C'est pour cela جاء في الحديث اللي يقولوا المالكية في المغرب العربي وغيره قال روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب من يوم الجمعة فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu sors, voilà, tu viens pour gagner quelque chose. Tu viens pour gagner le pardon entre 2 Jumu'ah. Tu as pris la dernière Jumu'ah et tu as fait du bien, tu as commis des péchés. Mais tu es revenu aussi prier ce Jumu'ah-là, Allah il pardonne tous tes péchés entre les 2 Jumu'ah. Mais si tu parles pendant le prêche, si tu n'écoutes pas l'imam pendant le prêche, si tu envoies des messages sur WhatsApp pendant le prêche, tu n'as pas de Jumu'ah. Tu as perdu ton temps. Tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu es sorti alors qu'il pleut, etc. Mais tu n'as pas la récompense de Jumu'ah. Hafidhakumullah, barakallahu fikum. Donc je disais, la ilaha illallah. Également, تتفاوت الدرجات بتفاوت ما في القلوب. قلنا الإنسان نصلي حنا 1000 نصلي. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم شكون اللي عنده الدرجة الفوق، شكون اللي مازال ما وصلش ل 5% في الصلاة. لأنه عندما تدخل في الصلاة أنت تقول الله أكبر، واحد يتخيل الإنسان المؤمن القلب السليم يتخيل بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، يعني الخالق الرازق
الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى هو الذي ينظر إليك وأنت تتفكر في الدنيا. تصور لو كان يعرض عليك شي ملك، ولله المثل الأعلى، عرض عليك شي ملك قال لك غادي تجي للقصر وغادي تتكلم معايا 10 دقائق، كيفاش غادي توقف؟ غتبقى كتقفقف، حنا كنقولوا بالمغربيه، غادي تشدك الرعده. Tu vas trembler. Tu vas trembler. Parce que tu le vois direct devant toi, le roi. Mais Hada, c'est le roi des rois. Allah, subhanahu wa ta'ala, par amour, il se présente devant toi. Il te dit qu'est-ce que tu veux. Et toi, tu lui dis ce que tu veux. Parce que quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il voit ce que tu veux. Iyyaka nasta'in fiha bzaf d l'hwaïj. Il y a beaucoup de choses dans Iyyaka nasta'in. Mais est-ce que Iyyaka na'budu il est véridique? Est-ce que tu as fait le devoir? Ce que Allah a demandé. Iyyaka na'budu, quand tu le dis, Allah il te regarde. Si tu dis vrai, il dit Sadaqa abdi. Il a raison. Il m'adore. Il prie sincèrement. Il craint mon châtiment. Et il espère mon paradis. Mais si tu dis Iyyaka na'budu, on كتصلي كتكون مسلم في الجامع quand tu sors du جامع كتولي من الفجار. هايدي كذبتي. Tu as menti. C'est pas vrai. لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا هو الدواء مازال سنأتي عليه. فقلنا وعندما تقول إياك نستعين Allah il dit oui je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin de moi pour te secourir. Tu as la poitrine serrée, tu as des problèmes avec la famille, tu as des personnes malades, tu as des personnes décédées, tu veux que je leur pardonne, tu veux que je te donne ça et ça et ça. Je vais te le donner. Subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela on ne donne pas beaucoup d'importance à ça. Quand tu te présentes devant Allah, alors que tu te présentes devant celui qui t'a créé, qui t'a donné la subsistance, qui t'a donné la vie, qui va reprendre la vie, qui possède l'enfer, qui possède le paradis, qui possède le jour du jugement, subhanahu wa ta'ala. Donc demande, les compagnons qui nous كيطلبوا الملحة. Vous imaginez les compagnons qui يطلبوا الملحة لسيد ربي؟ حنايا on ne demande pas. وسنرى quand le cœur devient dur, les yeux s'assèchent. ملي كيولي القلب قاصح العينين ما كيبقاوش يبكيو، الدمع ما كيبغيش ينزل كينشفو. لماذا؟ لأن العين هو المدخل الرئيسي للمعلومات للقلب. La porte principale par laquelle le cœur reçoit l'information et la prédication et l'exhortation et la méditation, tout c'est هذا النظر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى غضوا من أبصاركم. ما تشوفش الحرام، ما تشوفش الحرام، لأن ملي كتشوف الحرام أنت كتقول سهل هذا الشيء هذا شفته فقط، ولكن ذاك الحرام بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم يغلف القلب. Il vient envelopper le cœur et ensuite le cœur devient réfractaire à la lumière divine. ما كيبقاش يعرف. Il reconnaît plus le mal, il reconnaît plus le bien. Et comment il va le condamner alors? Il ne peut pas le condamner parce qu'il ne le reconnaît pas. Donc فقلنا تتفاوت الدرجات بتفاوت ما في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا كيصليو بحال واحد حدا واحد يرتفع واحد ينزل. منين؟ من حضور القلب. ما تقدرش تحضروا انت تقول نو جو فيت بريزون بالسيف، ما يمكنش. الا كان القلب نقي غادي يحضر بالسيف عليه. إذا كان القلب مغلف بالران بالصداع، si le cœur est enveloppé par la rouille, par le ran, il ne peut pas être présent. ما يمكنش, impossible. C'est la même chose lors de l'agonie. Quand quelqu'un est en train de mourir, d'agoniser, tu as beau lui dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, عيا ما تقول. S'il n'a pas vécu avec cette parole, il ne la dira pas. Mais يقولهاش. Il y a des choses qui l'empêchent de le dire. Vous connaissez l'histoire de Alqama, hein? Un compagnon sur le lit de la mort, il n'arrivait pas à dire La ilaha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et les compagnons, ils ont eu peur. Ils ont couru vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulallah, Alqama, adrik Alqama. Et le prophète, il vient, il dit qu'est-ce qu'il a? Ils disent il n'arrive pas, il n'arrive pas à dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et le prophète,
le médecin des cœurs, sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris qu'il y a quelque chose qui l'empêche. C'est quoi? Qu'est-ce qui l'empêche? C'est un péché. Forcément, c'est un péché. Il a dit, est-ce qu'il a une mère? Ils ont dit oui. Il a dit, appelez-la. Et quand il a posé la question à sa mère, il a dit, sa mère, elle a dit, oui, mon fils était un homme bien. Il lisait le Coran, il faisait la prière de la nuit, c'était un homme généreux, croyant, pieux, mais il avait un défaut. Il ne me donnait pas de l'importance devant sa femme. Et donc je ne lui ai pas pardonné. Et c'est ça qui l'a empêché de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardonne-lui. Elle dit non, je ne lui pardonne pas. Le prophète il a dit, alors rassemblez un peu de bois, on va le brûler vif, maintenant, sur terre, parce que de toute façon il va y aller. Et là, l'amour de la mère a jailli, et il a dit, non, je lui pardonne. Et à ce moment-là, le compagnon a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous imaginez, ayyuha al-ikhwa, on a l'impression que seulement ce que nous voyons, c'est ça qui nous empêche de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas vrai. Ce que nous faisons chaque jour, c'est ça qui nous rapproche ou nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais du bien, sache que le jour où l'ange de la mort viendra prendre ton âme, tu vas dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah facilement. Mais si dans la vie que tu as vécue longtemps, Allah était, je ne sais pas à quel niveau, tu ne pensais pas à Allah, tu ne pensais pas à plaire à Allah, tu ne pensais même pas le rencontrer, et tu détestais peut-être le rencontrer parce que tu as commis tellement de péchés. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éloigne de la parole. Par contre, celui qui a vécu, son souci, c'est pas ijma' al-flus. Son souci, ce n'est pas de réussir avec Allah. Si tu réussis avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas tout réussir. Mais si tu as échoué avec Allah, tu as tout raté. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا برحمتك وجودك وكرمك يا رب العالمين. Alors ce cœur هذا القلب الذي يصدأ والذي يتعلق به الران والذي يتقلب في الصباح يصبح مؤمنا وفي المساء كافرا تأتيه الشبهات في الصباح ويأتيه الجواب في المساء يتقرب إلى الله في الصباح ويعصي الله في المساء. هذا القلب يتقلب وهو بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلب لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. يعني من كدير شي قدرة كطيب quand tu mets une marmite sur le feu et commence à bouillonner, le cœur il est ainsi. Il change. Il n'est pas stable. Et si tu n'as pas de science, tu vas être sujet au doute. Surtout dans notre époque, toutes les informations. Là, on me dit, les jeunes parlent d'un film qui est sorti sur l'Antéchrist. Et le doute, il est semé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait devant l'Antéchrist? L'Antéchrist, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes avant lui, ils ont averti, ils ont dit la pire fitna, la pire tentation que l'homme connaîtra sur terre, c'est la venue de l'Antéchrist, le Masih ad-Dajjal. Comment? Et le prophète il dit à ses compagnons, si je suis vivant, je m'en occupe. Mais sachez qu'il est aveugle. Mais Allah lui a donné un pouvoir. Il ramènera deux rivières, une rivière de feu, une rivière d'eau. Mais l'aya il est inversé. Le feu est eau et l'eau est feu. Et il dira, je te ramène tes parents. Je te ramène ceci, je fais ça, je fais sortir les richesses de terre, je fais sortir les trésors, de l'or, de l'argent, tout ce que vous voulez. Et il dit, je suis votre Seigneur. C'est une fitna. Et bien sûr, les cœurs fragiles, les cœurs qui n'ont pas été élevés
sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne résisteront pas. Ne résisteront pas. Quand tu dis aux gens, quand on fait les veillées de nuit, ou que tu trouves, on est à 800. 800. Quand tu fais les veillées, et que tu invites un cheikh pour faire un dars, le dars, il est fait pour nourrir le cœur, pour laver le cœur, pour le purifier, pour enlever la rouille, pour enlever le sada, pour enlever le ran, pour que tu puisses voir la lumière, pour que tu puisses reconnaître le bien, pour que tu puisses reconnaître le mal et t'en éloigner. Mais tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Si tu ne viens pas, toi qui es homme, comment tu peux transmettre à ta famille? C'est pour cela, ya al-ikhwa, Wallah al-azim, quand les gens ils disent ouais, la mosquée ne fait pas son rôle. Si, venez apprendre un peu de Coran, venez apprendre un peu de hadith, venez vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, il y a un compagnon qui a appris l'hébreu en 7 jours. C'est bien. Les compagnons, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un mot, ils l'enregistraient. Ils l'apprenaient par cœur, ils le transmettaient. Ils apprenaient à leurs enfants, alors qu'ils étaient des Arabes, ils apprenaient à leurs enfants la langue arabe. Ils leur apprenaient les ghazawat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les expéditions, les sorties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait avant l'islam, qu'est-ce qu'il a fait après l'islam, qu'est-ce qu'il a rencontré, qu'est-ce qu'il a dit. Nous, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on apprend à nos enfants cela? On dit on les envoie à l'école arabe. Mais l'école arabe, c'est pas suffisant. Je suis désolé, tu vas les envoyer 3 heures. Demandez à vos enfants, dites-leur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né quand? Il avait quel âge quand il a reçu la révélation? Il avait quel âge quand la da'wa, il est resté combien de temps à la Mecque? Il a fait la hijra quand? C'est qui Mus'ab ibn Umayr? C'est qui Abdurrahman ibn Auf? C'est qui Abu Bakr? C'est qui Omar ibn Khattab? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'islam? Et tu vas voir que il va connaître Messi et Ronaldo mieux que Abu Bakr. Oui, mais c'est vrai, il connaît la pointure de ce joueur. Mais il ne connaît pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne le connaît pas. Parce que, justement, il est éduqué devant la télévision. Il est éduqué à l'extérieur de la mosquée. Et quand on dit, venez à la mosquée apprendre votre religion, on trouve cela lourd. Ben ça, justement, qu'est-ce qui alourdit cette ta'a, cette adoration? C'est le péché. C'est le péché. On est en réalité les esclaves de Shaitan. Et Shaitan, il n'a pas de pouvoir. Tu sais, Shaitan, si tu le trouves sur la route, il ne peut pas te battre si tu es un bon croyant. Walakin, qu'est-ce qu'il fait pour te retenir? Il va t'enchaîner. Il va t'enchaîner avec tes péchés, tes propres péchés. Tes propres péchés. Tu ne viens pas à la prière en groupe alors que tu as le temps. Tu ne viens pas al jama'a. Tu ne viens pas al jumu'a. Tu ne viens pas au qiyam al-layl. Tu ne viens pas au duros. Tu n'écoutes pas le Coran à la maison. Tout le temps c'est la télé, les chansons, les chanteuses, les films, etc. Et ensuite tu dis Allahumma adkhilna al-jannata bi salam. Ah, c'est muhal. Muhal. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Ça fait pleurer à Tchad. Allah al-Adim, ça fait pleurer. Quand on regarde cela, mais je parle de moi aussi. Ne croyez pas que on est tous pareils. On est dans le même navire, ayyuha al-ikhwa. Mais nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et réveiller nos familles. Et réveiller nos enfants. Et leur dire, ce cœur-là, il doit appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cœur-là, c'est le miroir. Ce cœur-là, c'est l'endroit que Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Bien, qu'est-ce qui nous éloigne? Qu'est-ce qui fait que ce cœur devient مصدي احنا نقول بالدارجه مصدي عليه الصدع عليه الران الغفله tu es distrait de l'appel de Dieu. Il y a 2 appels chaque jour, chaque fois il y a un ange qui appelle au bien, il appelle ton cœur au bien. Tu dis lève-toi, va lire un peu de Coran. لي ما je ne sais pas lire. Tu sais lire قل هو الله أحد. Tu sais lire قل أعوذ برب الفلق. قراهم 100 مرة. 100 مرة. Nos pieux prédécesseurs كانوا كيقوموا الليل, ils faisaient les veillées de nuit avec un verset. Un verset. Non, احنا خصنا نقراو البقرة. ولا ما عرفتش البقرة ما نصليش. Non, صلي بإذا زلزلتي. صلي بألهاكم التكاثر. صلي على من أشرح لك صدرك. وعاودها.
tout le temps. Tu vas voir que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la lumière de cette sourate, va te donner les genoux de cette sourate qui vont t'accompagner toute la journée. Et il y a un autre appel de shaitan pour le cœur. Il appelle ton cœur et il te dit, la prière ce n'est pas grave. Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah ghafurur rahim. La prière, tu n'es pas obligé de la faire. Attends. Tu as le temps pour la faire. Et toi qui as 15 ans, tu as le temps. Tu ne vas pas prier jusqu'à 70 ans. Alors que c'est un entraînement. C'est un entraînement. Le prophète, il a donné un schéma. Je termine ainsi, Inch'Allah ta'ala. Il a dit, si l'un d'entre vous avait une rivière qui passe devant sa maison, une rivière, et que cet homme se lavait dans cette rivière 5 fois par jour, est-ce qu'il y aura de la sueur sur son corps? Est-ce qu'il y aura de la saleté sur ses vêtements? Ils ont dit non, ya Rasulallah. Non, il sera propre. Il a dit, la rivière, c'est la prière. Elle permet de laver. C'est pour ça le wudu, gardez le wudu toute la journée. Mais quand tu refais le wudu, toutes les gouttes qui tombent, ce sont les péchés qui tombent. Quand tu serres la main à ton frère et tu le regardes, tu dis Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les péchés tombent. Quand tu viens à la mosquée en marchant, à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala il enlève un péché et il t'élève en degré. Tout ce que tu fais pour Allah sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala le comptabilise pour toi ici-bas et dans le delà. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Inch'Allah ta'ala, on fera l'invocation pour un de nos frères qui a donné une sadaqa et dont le frère est hospitalisé, le frère Hassan. Et également on fera des duas pour nos frères et sœurs malades et pour ceux qui sont décédés. Également on va collecter pour une mosquée de Strasbourg. Les frères de la mosquée l'Ihsan, ils sont ici je crois. Donc la collecte sera pour Inch'Allah ta'ala. Fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din ayyuha al-ikhwa. Soyez sincères dans votre invocation. Allah subhanahu wa ta'ala il connaît ce que vous voulez. Même si le dua il est court mais il est général. Toi pense, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu as donné à Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc attends la réponse. Allah il répond subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد أنت الله بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك. اللهم فبأمنك من كل شيء وخوف كل شيء منك آمنا مما نخاف ونحذر. يا الله يا الله يا ستار يا ستار استرنا بسترك الواقي الذي استرت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا ومن له الفضل علينا ومن سبقنا بالإيمان ومن علمنا حرفا من القرآن برحمتك وجودك وكرمك. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أخونا حسن اللهم اشفه وعافيه من كل داء وبلاء. اللهم اسمعنا برحمته يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا إخوة متحابين فيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وقنا عذابك وغضبك وارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح بيوت المسلمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا من لا يعلم بذاته الواصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.